这个男孩太惨了，吃饭时勺子不小心掉在地上，当他捡起来后，他是男孩的继父，家暴就是家常便饭。紧接着，男孩脱去上衣被关在屋里，母亲知道他要做什么，听着抽打声，母亲只能用力地弹着钢琴，想要掩盖着罪恶的声音，但暴力只会滋生暴力。回到学校，艾利克将内心的愤怒全部发泄到同学身上，事情影响极其恶劣，校长一怒之下将他开除学籍。为了给他找新学校，母亲只好瞒着继父变卖家产，在花重金将儿子安排进私立学校。母亲明白儿子之所以会变成这样，完全是因为这个家庭的影响，但他也是寄居人下，无能为力。他所能做的就是让儿子远离这个家庭。艾利克也明白母亲的用意，他答应妈妈不再惹是生非，而是要好好做人，开始全新的生活。转眼艾利克来到新的贵族学校，这里表面上看去非常美好，但内在的肮脏你绝对想不到。接待他的是学生会会长史迪，史迪表面上看去人畜无害，但他却是个十足的混蛋。他带着艾利克在校园里转了一圈，在离开前告诉艾利克， Här på Stjärnsberg tillämpar vi kamratuppfostran. 言外之意他就是这里的老大。很快到了第一顿饭的时间，在这里的孩子非富即贵，不是官二代就是富二代，所以学校里有着很严格的等级划分，会根据背景和财力将学生划为3、6、9等，而那些什么都没有的学生是不可能出现在这里的。一旁的同学问他是什么代，艾利克随口回了一句， Vad är din farsa? 这句话引起了众人的关注，会长将他旁边的男孩叫了过来，然后用力在头上敲了一下。艾利克明白史迪的用意，这就是在杀鸡儆猴。而这里的老师也不是什么好鸟，当众侮辱学生的长相，说这是典型的下等人皮囊。但皮尔并没有反击，因为他早已习惯了这里的高低贵贱之分。晚餐时间，艾利克吐槽了老师，不料却被会长的跟班赛特听到，他要艾利克过来接受惩罚，但却遭到了拒绝。 Du vägrar? Ja, jag vägrar. Ja, då blir det väggen. Jag är rädd att jag vägrar det också. 没想到还有人敢这样和学生会讲话，会长史迪都快被气炸了。他示意对面的同学过来，然后拿起带有尖头的玻璃制品。赛特张狂地看向艾利克，艾利克明白这是对他的警告，而这些只是校园霸凌里的冰山一角。学校里的校霸有多嚣张，他走路故意撞到同学。Ser du för? Ja, be om ursäkt. För vadå? Därför att du bär åt som en drum. 一旁的同学劝艾利克赶紧道歉，会长此时也走了过来。Be om ursäkt nu så glömmer vi det här. 这明摆着就是在欺负人，但这次他们却碰上了硬茬。赛特直接约战斗场，而斗场就是一块方形地板，规则就是2打1，如果其中一方爽约，就会被所有人鄙视，从此就会被称为老鼠。转眼就快到了约定时间，斗场已经围满了人群，会长带着跟班已经站在中央，就等着艾利克出现狠狠教训他。当他走到一半时，突然冷静了下来，想起自己和母亲做出的保证，随即打通了母亲的电话，询问了家里的情况，并再次向母亲保证自己不会惹麻烦。母亲欣慰地笑着，感觉儿子正在悄悄地长大。这边会长没有等到艾利克，所有人一边拍手一边骂艾利克是老鼠。艾利克知道忍一时风平浪静，如果一时冲动搞不好就会被开除，可一味的忍让换来的却是变本加厉。艾利克又被惩罚挖坑，为了完成学业他再次忍下，然后默默地开始挖。1小时后他完成任务，站在雨地里等待。这时赛特走来又给了他新的任务。 Du måste ju naturligtvis fylla igen den här gropen innan de ramlar ner och slår sig. 这明显就是在玩弄艾利克。他握紧了手里的铁锹，看到这一幕，赛特心里有些慌了，但还是强装镇定地呵斥着艾利克。这次艾利克还是没有出手，直到深夜他才完成了处罚。可这还不算完，会长已经将他视为了眼中钉。深夜再次推开艾利克的宿舍门，一桶粪水直接泼了进来。这真是人善被人欺。这下艾利克决定不再忍让，他直接提起收拾好的粪土，趁着夜色溜进会长的宿舍，然后。 会长的哀嚎声响彻整栋宿舍楼。第二天到了吃早饭时间，史迪的脸都快拉到裤裆了。艾利克故意说道 Konstigt, det är ingen som känner att det luktar skit. Men det luktar ju skit. Det är någon som inte har tvättat så ordentligt. 艾利克当众取笑他，这让会长彻底丧失理智，一拳一拳地打了过去。但艾利克没有还手，因为他的目的已经达到了，他就是要彻底摧毁会长的自尊心。听着学生被打的声音，校领导却不为所动，只有一旁的厨娘玛丽出声制止，这才让会长停下了拳头。但事情还远远没有结束，学生会成员闯进新同学的宿舍，二话不说，直接解开裤子。 学生会仗着自己的权利，肆意地欺负艾利克的舍友，而他们这么做就是为了逼艾利克犯错，然后将他开除。但艾利克并没有上套，选择了忍耐。接着他们变本加厉，直接扒光皮尔的衣服，想要在他身上留下一个永久的印记。这时艾利克看不下去了，会长跟班靠了过来，看着艾利克毫不畏惧的眼神，跟班却害怕了。不过在会长的撑腰下，他还是将烟头戳了上去。
艾利克自始至终一声都没吭，但这件事让会长彻底感觉不爽，于是趁着夜色将艾利克绑了起来，然后命令手下往他的身上倒热水。最后会长又泼了一桶冷水，吐了一口口水后才算完事。在全力的震慑下，没有人敢去救艾利克。他躺在冰冷的草坪上，浑身颤抖。时间过去了3个小时，艾利克的身上已经结冰。这时，一个身影走了过来，原来是那个厨娘玛丽。她及时将艾利克救下，带回家中，然后细心的照顾着他。顺便发生了一些不可描述的事。第二天，艾利克赶回宿舍，发现皮尔已经离开，他难以忍受这种折磨，最终选择退学结束这一切。他又去找心爱的玛丽，结果玛丽被无缘无故的开除。不久后，玛丽来信了，大概内容就是那一晚后她怀孕了。转眼功夫，这件事已经被会长知道，他带着人闯进宿舍开始搜查，结果可想而知，艾利克即将被学校开除。临走前，他想拿回属于自己的信，但校长没有理会他，直接将信放进抽屉。最好的朋友和心爱的人都被他们整走，这下他没有后顾之忧了。艾利克决定展开复仇，面对眼前的2条走狗，艾利克眼睛都没有眨一下，直接开打。你烧näsan！最终赛特被拖出斗场，随即艾利克又指向会长。你知道把老实人逼急是什么下场吗？看完后你就明白了。艾利克悄悄跟踪会长来到偏远的树林，举起棍子挡住了他的去路。Det är bara du och jag, Silvia. Det är 2 kilometer till stallet och ännu längre till skolan. Ska jag försöka springa? Du är ganska snabb. Det skulle säkert ta mig 100 meter att komma ikapp dig om du börjar nu. Vad fan pratar du? Ner på knä. Fan, inte klokt. Ner på knä, sa jag! Vad vill du ha? Pengar? Jag ska få 10 000, jag lovar. 10 000 något är det alltid värd. Ja, det är säkert. Du får dem imorgon. Jag svär på min heder som adelsman. Din heder som adelsman. Och vad hade den heder när ni plågade Pierre så han inte stod ut längre? Eller när du slog mig fast jag inte hade rätt att försvara mig? Ja, men du gjorde ju alltid för att provocera mig. Fattar inte vilket helvete jag har haft med dig. Den här ringen, får jag den? Just en sån här ring så kan du identifiera ett ruttet lik. Och så tänderna förstås. Det kommer säkert bli jobbigt att få ut alla dina tänder. Men jag kan lova att du inte känner någonting då. Du är galen. Jag kommer att ge dig livstid, fattar du inte det? Jag tänkte igenom allting. Det finns inga bevis efter jag har bränt alla dina blodiga kläder. 说完后，艾利克举起长棍，就在要下手时，是的，会长被吓到内脏紊乱，已经开始失禁了。 Trodde du verkligen skulle döda dig? Jag är inte som du, Silvia. 艾利克丢下戒指扬长而去，比起终结他让自己陷入不利的境地，这样的结果似乎更好。艾利克回到宿舍收拾行李准备离开，就在这时看到法律书籍，他有了办法，于是直接冲进校长办公室，他要求校长归还那封信，不然就以侵犯隐私来控告他。可校长怎么会去理会一个被开除的学生？就在这时，一个男人走了进来，原来他是母亲的朋友，是非常有名的大律师。 Jag har precis haft ett långt samtal med en mycket god vän som för övrigt är reporter just på den här tidningen faktiskt som jag har här. Han blev mycket intresserad av Eriks historia här. Så att han skulle gärna komma hit och göra ett reportage om skolan. 校长知道，如果学校的事情报道出去，那么他也只能去蹲大牢了，于是只能被迫妥协。就这样，艾利克不仅成功要回了信件，还顺利的拿到了毕业证书。他终于摆脱了这个腐败的学校。拿到毕业证的艾利克回到家中，母亲很是欣慰。看着母亲眼角的淤青，艾利克决定完成他复仇的最后一步。饭桌上，他恶狠狠地盯着继父，继父随即开始辱骂他，甚至让他回屋承受家暴。母亲上前阻拦，被儿子一把推开。Det är slut nu! Du ska bort härifrån, fattar du det? Alltid kommer att vara på sjukhus. Du kommer inte kunna se på något av ögonen. Näsben kommer vara av och båda dina armar brutna. Du kommer inte våga berätta vad som har hänt. Du kommer säga att du ramlat i en trappa. Om du drar in polisen kommer de få veta vad du har gjort mot oss i alla år. Jag är jävligt ont. Du kommer skrika tills du svimmar. Sverige ska verkligen göra det. Sådana som du måste förgöras. 说完，艾利克关上了门。 Det är sista gången. Sen aldrig mer. 家暴只有0次和无数次，所以如果你是艾利克，当你遇到校园霸凌和家庭暴力时，你会怎么办？